Amevevenyo mi fona mroma egbea etomela vile kwedro mi mbe madakumie siele mi le poenea elanke mlezen gbea etopompano anka mo doenu dare si 30 minutes de ne wopwa e ma atoe vi here gba pu mbe to ekpoa asodo akpareka e a gazozo jim solidaro parce que ngaso ba do fourme anka sogbe tobe pu ici a mle baka eje et piment de cayenne et poivre blanc kudo ayo tutu et wo amzan ko vinaigre videre ji poa aso huile d'olive so blanc kumene a brûler dunyere poa acido akpabi ke mtovwa anka kem dem si dunyere acido nkume kungbodo mereke ne poa atroso do fume si 10 minutes do ne enuke msido ane ba bilenti wa no de tole kia de bepe nanto anka akpavia ke etole fura me bobe no pulenti akpavia tom pusu bova enuke mso sido a pulenti donc siam so timanti sabre so chaka kudo ntisi vire ami vire oje vire me kwa ablu aceleran vire la noeme kwa sokoro sabre asokoro tomelan que magbombe munde doublement puisque to vire que ngwa va so do fume e anto chane formulation ko to vire kwa so do gaji belagba ho ega be honhon akabe honhon ndodo vivina moka ko togbe so sabra ko timanti kwa ojo non tobele origima ola be ma so akumedio wa akume akpan na lo molu e machine anto mi me do ami ona legede be salada vire mi da so di onka nyona chamba du kudo salada vire egbebe salada mais mi avait pot de terre salada donc très facile rapidement quoi ngudu sogbe de viola donu tonyo akpenami izande bye bye.